Hello, Assalamualaikum and hi semua. Dalam video ini kita akan proceed our explanations for our example 1 and 2, but for part B resultant vector. But for this video, we just focus on 1D cases. Okay? So, apa itu resultant vector? Kita sebut resultant vector, resultant vector. So, resultant vector adalah merupakan daya paduan ataupun hasil daripada beberapa penambahan vektor. Contohnya, you ada lebih daripada satu vektor, and then you sum up, and then the value will give you the resultant vector. Okay, in simplest example, contoh. I just give you one example. So for example, this is myself. Okay, if there is one people, okay, pull me to the right, contohlah, okay, ada orang tarik saya ke sana dengan force yang pertama, and then we got another one people, okay, pull me, okay, macam ni lah saya lukis dia, okay, pull me to the left. Okay, so kita ada dua vektor lah, iaitu daya lah kan. Dalam kes ini, quantity vector quantity kita adalah force. Okay, so if we have more than one forces, okay, resultant tu memberi maksud pada kita adalah, first dia akan bagi kita magnitude. Contohlah F1 kita adalah 100 Newton, and then F2 kita adalah 50 Newton. Okay, so kita boleh find out magnitude resultant vector kita. So, berapa magnitude kita? Dan yang kedua, kita boleh identify, yang kedua kita boleh identify the direction. So, ke arah mana saya akan tertarik. So, contoh kita berdiri, ada dua orang tarik, satu ke arah kanan, satu ke arah kiri. Okay, so secara logiknya, kalaulah daya ke arah kanan tu lebih besar, mestilah saya akan tertarik ke sebelah kanan kan. Okay, so macam mana kita nak calculate matematiknya? Okay, so kita akan kira begini. Okay, Fnet. So, Fnet tu maksudnya resultant lah. You boleh tulis sebagai Fnet, you boleh tulis sebagai F resultant, ataupun you boleh tulis sebagai F total. Tapi resultant net dengan total tu you subscriptkan dia. Okay, is equal to F1 plus F2. Tapi you have to remember that we have to consider the direction. So, contohlah kan, kalau kita lukis graf pun, okay, so kita akan ada positive y-axis, negative y-axis, kita ada positive x-axis, kita ada negative x-axis. So, sekiranya kita punya force tu, okay, directed, contohlah ke arah positif. So, we assume sebagai positif lah kalau kita assume dia positif. Tapi tak salah kalau kita assume dia sebagai negatif. But then, if it is acting opposite, so kita assume dia sebagai negatif ataupun vice versa. Kalau you nak assume negatif x-axis tu sebagai positif, positif akan jadi negatif. Tapi senang kita ikutlah lumrah yang mudah. Okay, ke atas, positif y-axis, kita akan guna nilai dia positif. So, kalau dia going downward, so kita akan guna nilai dia adalah negatif. So, sama juga macam ni. Sekarang, force kita ni acting along x component. Okay, kita ada force yang acting along x component sahaja. So, kalau kita nak tulis dia, so kita tahu F1 ke arah kanan, so it would be positive. F2 kita directed to the left, so it would be negative. So, waktu substitution, okay, so you akan consider the direction. Yang ni you sum, yang part awal ni kita just sum up je sebenarnya. Tapi you have to think direction, you cannot left behind. Okay? Okay, so Fnet kita adalah equal to F1 kita 100, and then plus F2 kita adalah negative 50, but then directed to the left. So, kita kena consider dia sebagai negative 50. And then, the final answer you will get is 50 Newton. Okay, jawapan akhir, apa you nampak is the value is positive. So, kalau positif, saya kat sini akan tertarik ke arah kanan. So, you have to write down that the directions
of the resultant force is to the right because of why? Because after you calculate, the value you got positive here. Okay. Okay, jelas ah? Okay, itu yang dimaksudkan dengan resultant vector. Maksudnya berapa magnitude dan arah hasil penambahan beberapa vektor yang acting pada satu objek. Sekarang objek kat sini adalah saya. Objek tu adalah saya. So, ada dua daya yang bertindak. Dia tak semestinya force sahaja ya. Vector quantity ni banyak. It can be acceleration, it can be velocity, it can be displacement. So, you punya label kat sini tak semestinya F. Okay, depends on the questions. Okay, let's start. Okay, kenapa I katakan ini adalah 1D case? Okay, one dimension case maksudnya dia just involve either Y component ataupun X component. Okay, let's see the example. Okay, untuk soalan yang pertama ni, it actually involve X component only. Okay, ini soalan yang pertama lah. Okay, soalan yang kedua, it involve Y component only. So, that's why I call it as 1D case, Y dimension case. Okay, sekarang, apa yang you nampak adalah F1 kita, okay, F1 kita ke arah kanan, okay, F2 kita ke arah kiri. So, apa yang kita boleh label kat sini, F1 kita would be positive lah sebab ke arah positive x-axis, dan F2 kita ke kiri, so it would be negative. So, macam mana cara nak kira? So, kita akan tulis Fnet. Okay, you boleh tulis macam-macam F resultant boleh, F total tak salah. So, F1 plus F2. Kalau you ada lebih daripada dua force, you can just sum out F1 plus F2 plus F3 and etc. Okay, so Fnet, ingat masa substitution, kita kena consider the sign convention. So, F1 to the right would be positive, but then F2 kita ke arah kiri, so it would be negative. Okay, you boleh terus masukkan nilai je. So, 100 plus negative 70, and then you will get the final answer would be 30 Newton. But then, since you punya jawapan is positive, so the resultant, the directions of resultant vector is to the right. Okay, mesti kena jawab macam ni. Kalau you tak jawab macam ni, salah lah. Okay, ingat apa yang I nak tekankan. First, mesti you tulis konsep. Ini kita panggil kalau dalam exam sebagai konsep satu. Yang ini kita panggil sebagai ganti satu. And then, jangan lupa final answer mesti kena ada unit. Kalau jawapan you betul, you just write down as 30. But then Newton, you tak tulis, you akan kehilangan markah. Yang ini kita panggil jawapan akhir tu kita tulis sebagai JU1. Maksudnya apa? Jawapan unit 1. Okay, let's move to the next questions. Okay, this question just involving only Y component. But now, we have three vectors, F1, F2, and F3. Okay, tanpa berfikir panjang. Okay, so you tulis Fnet. Okay, you sum up all the vectors. So, F1 plus F2 plus F3. Okay, and then after that, ingat, masa substitution, you have to consider the sign convention. So, F1 ni akan jadi positif, F3 ni akan jadi negatif, dan negatif lah sebab dia opposite dengan F1. So, bila kita masukkan value, apa yang kita dapat adalah F1 kita is 10, and then plus F2 kita is negative 100, and then plus F3 kita is negative 60. So, the final answer would be, so you dapat 10 minus 160, so you akan dapat minus 150 Newton. Okay, nampak tak? Sekarang, kita jawapan akhir kita ada negatif. But then, remember, sekarang, the question involve Y component. So, you tak bolehlah cakap to the right, to the left. Either you kena write down upward ataupun downward. Okay? Okay, yang ni kena biasakanlah cara penulisan. So, it would be downward. Okay, so macam tu je lah macam mana kita nak kira resultant vector untuk 1D cases. Maksudnya kita sum up je sebab dia hanya involve one component saja. So kita sum up je lah. Okay, tapi kalau dia melibatkan dua komponen X and Y, okay, saya akan explain dalam video yang seterusnya. Okay, itu sahaja untuk video ini. Thank you.